हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू बैक माय चैनल राजन एक्सप्रेस को आपको स्वागत करुच्ची। तो पुणी गोटे नुआ ब्लॉग रे आपको स्वागत। तो थंबनेल देखिए आपण मैंने जानीपारे मो विषय मैंने कहना चाहूँगी। तो तथापि कहीदे जदि यही किसी लक्षण आपण मान देखा जाए ताहले आपण जानबे जे 100% पुआ अछि। ताहले से लक्षण कौन मु तुमको ये वीडियो माध्यम रे डिस्कशन करी। तो फास्ट लास्ट तक देखिए, जमा भी स्किप करेंगे। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करें डेरी न कर। तो कह झील पुओ दुईटा सामान के भर अंतर पांतर तक देखिए आजिकल झील पुओ पिला जोड़ा न कर पार्थ से झील पिला ही कर देखुं। तो से आम दी जन को केवे भी मैंने कौन कहले अलग अलग भाविया दरकार नहीं। दी जन समान भाव में भाविले ही देखिए पूरा देश उन्नति कर। तो मुझे मैंने कहना चाहूँगी कि जब आप चाहते आप गर्भर झील संतान अच्छे तो केवे भी नष्ट करें। तो गवर्नमेंट बहुत मैंने रूल रेगुलेसन कर सारा ये केवल झील मान मैंने उन्नति कर गवर्नमेंट भी लगी पड़ी। कारण आगे कौन करते ना अल्ट्रासाउंड द्वारा जान दौले झील अच्छी कि पुआ अच्छी। तो झील जी जानते झील अच्छे तार नष्ट कर दौरान। तो जदि जानते ये कर तो सेमती जमा भी करनी मैंने आईन विरुद्ध जाऊँगी से आपण मैंने कर बहुत मैंने कठोर कठोर दंड मिलूँ। तो सेमती भी केवे भी करेंगे। तो मैंने सब झील पुओ दुईटा सामान भावे देखिए झील जब जन्म है तो घर को मैंने के भाग्य के पुण्य करते ही गोटे झील जन्म मैंने आप कोल झीलटे तो ये कहती। तो चलतु मैंने कौन कर कि कहबी। तो चलतु आम भिडियो को स्टार्ट करवा। तो कौन कौन लक्षण द्वारा माने जाना आप गर्भर थी शिशु पुओ पूरा 100% आप जापर यही किसी लक्षण। तो फास्ट तो कहबी जदि आपण ब्रेस्ट माने कौन कहले गोटे पट बड़ आ गोटे पट छोट मैंने आग अपेक्षा देखिए असाइज देखा जाए ताहले आप नोटिस करेंगे। असाइज देखा जाए ताहले एक ही आप अनुमान लगे पारे कि आपण गर्भर शिशु पुओ हो पारे। आउ भी किसी लक्षण कह जब सब लक्षण सेम मैचिंग कर गर्भर शिशु पुओ हम। तो तापर सेकेंड तो हूँ देखिए निपल माने ब्रेस्ट निपल पूरा मैंने पूरा साइड गुड़ा पूरा ब्लैक देखो पूरा गाढ़ा ब्लैक देखा जदि बिरबिरा टिके मैंने गले बिरबिरा टाइप गुड़ा मैंने स्पट टाइप उठे मैंने भी आप लक्ष्य करेंगे आप गर्भर शिशु पुओ हो पारे कौन 100% हम ही हम। तो आउ गोटा कथा कौन कहले आपणकर यूरिन। तो यूरिन आप केमी जानीपर। तो यूरिन देखिए मैंने नॉर्मल आम जमी यूरिन करती तार येलो देखा जाए फिका येलो किंतु मैंने जी बेबी बॉय थी देखिए यूरिन टा पूरा गाढ़ा येलो देखा मैंने पूरा हलदिया हलदिया देखा। तो जदि सेमती देखाला भी देखिए आप अनुमान लगे पारे। तो मुझे जहाँ भी सिम्पटम कहूँ जब सब जब मैचिंग कर जाए ताहले आप देखिए निश्चय बेबी बॉय ही मैंने कनसिव कर सब कौन कहले ता भर भी आप सब पॉजिटिव चिंता करेंगे केवे भी नेगेटिव चिंता करेंगे ना। सब भावेनि जे मोर पुओ हो बोली सेमती के मन भावेनि भावे सब झील हेले खुशी पुओ हेले भी खुशी। तो भगवान देखिए तुम मैंने तुम जो थे खुशी हम ताठ अधिक खुशी ही आप देवे। तो सब से मैंने भावे केवे भी भावे सब माइंड रखिए मोर पुओ हो सेमती के भावे सब मैंने कौन कहे पॉजिटिव भावे सब जिन पॉजिटिव भावे आ सब माइंड को पूरा फ्री मैंने केवे मैंने कौन कहले मूड अपसेट कर रखिए सब खुला माइंड रे खुशी रे। तो देखिए निश्चय बेबी बॉय आ सिम्पटम भी से सब खुशी मन में रे। तो तापर कहबी आ गोटा सिम्पटम मैंने कौन कहले शोवा शोवा मैंने कौन कहले कड़ लौटे कौपट साइड शोवा आग अपेक्षा देखिए आप मैंने निद जोर से लगे शोबे ना आउ जन जन केस रे कौन कहले
ତାଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗିବ, ନିଦ ଲାଗିବନି, ଯେତେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶୋଇପାରିବେନି। କୁହନ୍ତି କି ବାଁ ପଟ ସାଇଟରେ ଯଦି ମାଡ଼ିକି ଶୋଇଲେ 100% ପୁଅ ହବ। ଡାହାଣ ପଟରେ ସାଇଟରେ ଯଦି ମାଡ଼ିକି ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ପୁଅ ହବ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଅପସନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦିଟାଙ୍କ ହିଁ ସେମ୍ ମାନେ କଣ କହିଲେ ମାନେ ହଉ ସତ ହଉଛି। ବାଁ କଡ଼ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇଲେ ପୁଅ ହଉଛି, ଡାହାଣ କଡ଼ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇଲେ ବି ପୁଅ ହଉଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା। ତାପରେ ଖାଇବା ଶୈଳୀରୁ ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ କହିଲେ ଆଗରୁ ଯାହା ଖାଉଥିଲେ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ହବ। ଯଦି ମାନେ କଣ କହିଲେ ମାନେ ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ ତାହେଲେ ବି ଦେଖିବେ ମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିବା ଟାଇମରେ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଚଟପଟା କିଛି ମାନେ ଖଟା ଫଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ହେଇଯିବ 7-8 ମନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ତ ସେମିତି ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବେବି ବୟ ହେଇପାରେ। ତାପରେ କହିବି ନାକର ସେପ୍ ହେଲା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନାକର ଦେଖିବେ ସେପ୍ କଣ ନା, ନାକଟା ଦେଖିବେ ଟିକେ ଯଦି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ଟିକେ ବଙ୍କା ତେଢ଼ା, ନହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ବେବି ବୟ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ହେଲା ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ, ହିଁ ନାକରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା ସତ। ଆଉ ହେଲା ମୁହଁରେ ପିମ୍ପଲ, ମୁହଁ କଣ କହିଲେ ଡଲ୍ ଦେଖାଯିବ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ହେଲେ ମାର ଗ୍ଲୋଟାକୁ ଝିଅ ନେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ମାନେ କଣ କହିଲ ସେ ଜାଣି ହୁଏ ଝିଅ। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁଅ ହେଲେ ବି ମାନେ ଗ୍ଲୋ ପୁରା ଦେଖାଯାଏନି, ପୁରା ଡଲ୍ ଦେଖାଯାଏ। ପିଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁହଁ ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯାଏ। ତ ମତେ ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ କଥା କହିପାରୁନି। ଭଏସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଆହୁରି ଜଣେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟର ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଟିକେ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି, ପୁଣି ଥରେ ସେୟାର କରିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଇଏ ଥିଲା 100%। ଏଇ ଯଦି ଏଇ ସବୁ ମାନେ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବେବି ବୟ ହବ। ପୁରା 100% ହିଁ ହବ। ତ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ରଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେବି ବୟ ହିଁ ହବ। ସବୁ ଯାହାବି ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କହିଲି, ଯେତିକି କଥା କହିଲି, ଯଦି ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଠି ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବେବି ବୟ ହବ। ପୁରା 100% ହିଁ ହବ। ତ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ ଠିକ୍ସେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପାଣିଟା ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପାଣିଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବେ ଆପଣଙ୍କ ବେବି ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ କଣ କହିବି, ମୁଁ ତ ପାଣି ନ ପିଇକି ମୋର ହିଁ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ପାଣି ପିଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବେ, କେବେ ବି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ କେବେ ବି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବେ ନାହିଁ। କେବେ ବି ଯଦି ମାର କ୍ଷୀର ନ ହୁଏ ଗାଈ କ୍ଷୀର କେବେ ଦେବେନି। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଫର୍ମୁଲା କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି, ତ ଫର୍ମୁଲା ପାଉଡ଼ର ଆଣିକି ଗୋଳେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସିଜେରିଆନ୍ ଛୁଆ ଯଦି ହୁଏ, କେବେ ବି ନହେଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବେନି। ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ମାନେ କଣ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର। ତ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଜମା ବି ଦେବେନି। ମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜମା ବି ନୁହେଁ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଏଇ ବ୍ଲଗର ମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ଆସିଥିଲି। ତ ସେୟାର କଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋ ମାନେ କଣ କହିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଯାହା ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।